Good afternoon, everybody. My name is Maggie Salas Crespo. I am Deputy Secretary of State for Southern Nevada. We're going to go ahead and get this meeting started today. And just a very quick couple of announcements. One announcement for those of you who are participating either through public comment or presenting, or for our task force members. We do have a translator here present, so if you can please speak in short sentences and allow some time for him to translate. El botón blanco, por favor. Buenas tardes para las personas que están presentes y hablan español. Tenemos a un intérprete disponible, entonces se les pide que por favor hablen en frases cortas para poder que sea bien interpretado. Gracias. Wonderful. All right, so we are going to go ahead and call this meeting to order, and we're going to start with roll call. So Lieutenant Beth Schmidt is absent excused. Cynthia Moore? Present. Joel Gutman Dodson? Present. Paloma Guerrero? Sorry, Paloma. Present. Paul Maracan? Present. Samuel Cano? Present. Teodora Tepetzi? Present. Vincent Ciano? Present. Wonderful. We do have quorum to proceed with the meeting. And for our next agenda item, we are going to do the first period of public comment. And I am going to go ahead and read the information very quickly. So for those of us who are going to share public comment via Zoom, the meeting ID is 884-8171-3858. ¿Quieres traducir ahí? Perdón. What do you have the number? 881? Está en la agenda, en la primera página. First of the agenda, the first page. Zoom ID. Entonces, para lo que es el comentario público, para los que están en Zoom, el código es 844-8171-3859. For those of you who want to call in via phone for public comment period, the phone number is 475-4499. Y para los que se van a comunicar por teléfono, el número de teléfono es 888-8475-4499. All right, so we'll start with comment period here in Las Vegas. Do we have anybody who would like to do comment period? Participate in comment period? Entonces vamos a empezar con los comentarios aquí en Las Vegas. Si hay alguien presente que quiera empezar con los comentarios. Good afternoon, Madam Chair, members of the task force. My name is Joanna Jacob, and I am Government Affairs Manager for Clark County. Mucho gusto, Madam y miembros del Consejo Operativo. Mi nombre es Joanna Jacob. Joanna Jacob. Government Affairs Manager for Clark County. Administradora para el condado Clark de la parte de gobernación. Thank you for the opportunity to give public comment today. I'm very much looking forward to the presentation from the presenter from California and the perspective they will offer. Muchas gracias por dejarme hacer un comentario público el día de hoy. Estoy con la expectativa de ver la presentación del presentador que viene de California y ver su perspectiva en el tema. As you consider future agenda items, which I know you will also discuss today, we would request and follow up on some of the discussion from the last meeting, that we could also invite some of representatives from the local governments in California as well. A medida que vayan alistando futura agenda, nos gustaría hacer la recomendación de que se hable de temas previos en las últimas reuniones y se pueda invitar también del Consejo de Gobernadores de California. Particularly those communities with a large amount of tourism and hospitality sector demand. Especialmente aquellas comunidades de turismo y de aquellos sectores de hospitalidad.
We think their perspective is also valuable to the work of this task force as you consider recommendations. Creemos que la perspectiva de ellos es importante para este tipo de reuniones de este consejo en relación a la parte operativa, Particularly about public safety for the community, the vendors who are very much part of our community. especialmente en la parte de seguridad pública de nuestra comunidad, ya que los vendedores son parte de nuestra comunidad. Thank you. Gracias. Thank you so much. Do we have anybody else for public comment here in Las Vegas? Muchas gracias. Wonderful. ¿Alguien más en Las Vegas? Yeah, you can give it to him or you can read it. ¿Alguien más en Las Vegas que vaya a dar comentario público? Thank you. Ladies and gentlemen, my name is Jose Rivera, and I stand before you today as an advocate for environmental justice and the rights of street vendors in Nevada. Damas y caballeros, mi nombre es José Rivera y hoy me presento ante ustedes como un defensor de la justicia ambiental y los derechos de los vendedores ambulantes en Nevada. I urge you to pay close attention to the essence of Senate Bill 92, for its primary aim is to streamline the licensing process for vendors in our state. Les insto a que presten mucha atención a la esencia del proyecto de la ley senatorial 92, ya que su objetivo principal es agilizar el proceso de concesión de licencias para proveedores en nuestro estado. In recent months, it has become increasingly evident that there exists a profound misunderstanding among certain stakeholders regarding the nature of street vending. En los últimos meses se ha hecho cada vez más evidente que existe un profundo malentendido entre ciertas partes interesadas respecto de la naturaleza de la venta ambulante. This misunderstanding manifests as overly restrictive proposals by municipal authorities and local health departments. Este malentendido se manifiesta en propuestas demasiado restrictivas por parte de las autoridades municipales y los departamentos de salud locales. Such restrictions limit the economic prospects of vendors and undermine the vibrant cultural tapestry that street vendors contribute to our communities. Tales restricciones limitan las perspectivas económicas de los vendedores y socavan el vibrante tapiz cultural de los vendedores ambulantes, aportan a nuestras comunidades. It is necessary to recognize that Senate Bill 92 is not an invitation for various governmental bodies to capitalize on vendors' livelihoods at their expense. Es necesario reconocer que la SB 92 no es una invitación para que varios organismos gubernamentales capitalicen el sustento de los vendedores a sus expensas. Instead, it represents a crucial step towards fostering a more inclusive and supportive environment for small-scale entrepreneurs. Más bien representa un paso crucial hacia el fomento de un entorno más inclusivo y propicio para los pequeños empresarios. For instance, there have been recent developments in Los Angeles County where prohibited vending zones have been abolished countywide. Por ejemplo, ha habido acontecimientos recientes en el condado de Los Ángeles donde se han abolido las zonas de venta prohibitivas en todo el condado. We have a valuable opportunity to learn from their example and emulate their success here in Nevada. Tenemos una valiosa oportunidad de aprender de su ejemplo y así emular su éxito aquí en Nevada. However, I must emphasize that our city's authorities' continued imposition of undue restrictions will only discourage vendors and perpetuate inequities in our society. Sin embargo, debo enfatizar que la continua imposición de restricciones indebidas por parte de las autoridades de nuestra ciudad solo desanimará a los vendedores y perpetuará las desigualdades en nuestra sociedad. We must not allow bureaucratic barriers to stifle the entrepreneurial
spirit that drives our local economy and enriches our cultural landscape. No debemos permitir que las barreras burocráticas sofoquen el espíritu empresarial que impulsa nuestra economía local y enriquece nuestro paisaje cultural. In conclusion, I implore all stakeholders to approach Senate Bill 92 with cooperation and understanding. En conclusión, imploro a todas las partes interesadas que aborden la SB 92 con cooperación y comprensión. Let us work together to create an environment where street vendors can thrive, their contributions are celebrated, and justice and equity prevail. Thank you. Trabajemos juntos para crear un entorno donde los vendedores ambulantes puedan prosperar, se celebren sus contribuciones y prevalezcan la justicia y la equidad. Gracias. Thank you so much. Do we have anybody else here in Las Vegas who would like to share public comment? Muchas gracias. ¿Tenemos alguien más aquí en Las Vegas que quiera aportar al comentario público? All right, given that there's none, I will go ahead and see if we have anybody on the line or Zoom broadcasting. Do we have anybody on the line or Zoom for public comment? Gracias. Ya que no hay nadie aquí, voy a ir con los que están en la parte de Zoom o en línea, o sea, telefónica. ¿Alguien que está presente? Thank you. To provide public comment, please press raise hand on your Zoom window or *9 on your phone to take your place in the queue. Gracias. Para poder hacer comentario público, por favor, si están en la computadora, hunda el botón de levantar la mano o si están al teléfono, estrella 9 para entrar en la lista. Again, callers, if you wish to provide public comment, please press raise hand on your Zoom window or *9 to take your place in the queue. De nuevo, para los que están llamando, por favor, en la ventana de Zoom pueden presionar el icono de levantar la mano o por teléfono en el teclado es estrella 9 para poder hacer su comentario. We have no callers wishing to participate at this time. No tenemos nadie que llame que quiera participar en el momento. Great, thank you. We'll move to our next agenda item number 4. And for this agenda item, we are going to have a presentation from Public Counsel on the implementation of sidewalk vending legislation in California. So here with us today, we do have Ritu Mahajan. And Ritu, please correct me if I mispronounce your name. And she's a directing attorney for Community Development Project at Public Counsel. And I just want to emphasize why our office invited Public Counsel to do this presentation. So Public Counsel is part of a council of other interested parties, and they have been working with local government agencies and legislators in California to address the issue. And so they are going to share with us some of the barriers that they faced when implementing the law, because they have come back again and passed the second piece of legislation. And so they are going to give us their perspective. And so this should be a very fruitful presentation for a task force, as the Public Counsel and the coalition that they're part of is doing somewhat of similar work that this task force is doing. And I do apologize, I just realized I spoke too much. Bueno, a continuación vamos a pasar al número 4 en la agenda. Va a ser una presentación de Ritu Mayajo. Y disculpe si pronuncio mal el nombre. Va a ser una presentación ya que hacen parte de un consejo para presentar este tipo de normas a la parte legislativa. Entonces va a tratar de darnos información sobre el tipo de barreras que estuvieron confrontándose por medio de su coalición y las fases similares que podrían venir. Welcome, Ritu. Bienvenido, Ritu. Hi, everyone. Thanks for having me today.
Hola a todos, gracias por tenerme aquí el día de hoy. Maggie, can you remind me how much time we have for this discussion? You can take as long as you like, but we have allocated 2 hours for this meeting. However, if there's a need to extend the time due to public comment period, we'll give that time. Okay, Entonces, thank you. sí. Yeah. Oh, go ahead. Se han dado 2 horas para esta presentación. Si necesita más tiempo, ya debido al comentario público, se puede dar ese tiempo. Well, I didn't prepare a formal presentation, but because I wanted this to be more of a conversation, and I will start with some background on our California street vending laws. Bueno, no he preparado una presentación formal porque quería que esto fuera una conversación más que una presentación. De todas maneras, me gustaría darles un historial de las leyes que tenemos de venta ambulante. And so I'll start by introducing myself. My name is Ritu Mahajan. I'm the directing attorney of the Community Development Project at Public Counsel. Entonces voy a empezar presentándome. Mi nombre es Ritu Mahajan, que soy abogada directora de la parte del Consejo Público. And Public Counsel is a legal aid organization in Los Angeles. We've been involved in the campaign to legalize and decriminalize street vending in California for more than 10 years. Y el Consejo Público es una asistencia legal que tenemos en Los Ángeles, donde hemos participado en lo que es la descriminalización de la batalla que hemos tenido con los vendedores ambulantes. Y ha sido por 10 años. And Public Counsel is a member of the Los Angeles Street Vendor Campaign, which is a coalition of community groups that support vendors. Y el Consejo Público también es un miembro de la campaña de vendedores ambulantes que, and this is the interpreter speaking, can you repeat the last phrase that you said? It's the Los Angeles Street Vendor Campaign. And it's a group of community-based organizations that support street vendors. Entonces es miembro de una campaña de vendedores ambulantes, los cuales representan a los vendedores ambulantes en Los Ángeles. So Public Counsel and our street vendor campaign, we were part of the movement to pass 2 state laws that support vendors. Entonces, tanto el Consejo Público y lo que es la campaña de vendedores ambulantes hemos sido parte del movimiento de las leyes a pasar para que hayan vendedores públicos. One of our state laws was passed in 2018. It's called SB Senate Bill 946. Una de las leyes estatales que se pudo pasar fue en el 2018 y es la SB 946 del Senado. And then the other street vending law just passed in 2022, and it's called Senate Bill 972. Y la otra ley que también pasó en el Senado para vendedores ambulantes fue en el año 2022 y es la 972. So I'm going to just quickly talk about each of these laws because I want to share context about some of the implementation issues that we're experiencing. Entonces me gustaría mencionarles sobre este par de leyes que pasaron para que tengan algo de contexto de lo que nos tocó que pasar. So SB 946 was the state law that legalized and decriminalized street vending.
Entonces, la ley SB 946 del Senado fue hecha para legalizar y descriminalizar los vendedores ambulantes. And so what that state law said, which may be similar to the Nevada law, is that no city can give a street vendor a criminal citation for vending. Básicamente lo que dice esa ley estatal, que es muy parecida a la de la ley de Nevada, es que no hay ninguna ciudad que pueda criminalizar o penalizar a alguien por ser un vendedor ambulante. And that it's completely legal to street vend. It's not a crime. Lo cual se hace algo legal para poder vender en la calle y no se considera un crimen. Before this law was passed, street vendors in California were routinely given misdemeanor citations for vending, merchandise or food, or in some cases even issued felonies charges. Antes de que pasara esta ley, los vendedores ambulantes recibían cargos o comparendos por delitos menores y hasta por delitos mayores al tratar de vender mercancía o alimentos. So once that state law went into effect, communities knew that they could not criminally cite a vendor and that they could create regulations around vending as long as it complied with the law. Una vez que se aprobó esa ley, entonces ya se sabía que no se le podrían dar citaciones o comparendos a los vendedores ambulantes y tenían que seguir ciertas regulaciones para estar de acuerdo a la ley. And so cities were somewhat slow in California to adopt vending laws after the state law, but City of Los Angeles was one of the first cities, at least down here, that did adopt vending regulations. Entonces, una vez que se aprobó la ley, varias ciudades de California estuvieron un poco lentas en armar sus reglas o regulaciones para los vendedores ambulantes, pero Los Ángeles fue una de las primeras que empezó con este tipo de regulaciones que adoptó para los vendedores ambulantes. And what we see happening in California, now there's more cities that are adopting vending regulations, and many of them are looking at the laws of other cities and sort of just copying the other communities' rules. Ahora, lo que hemos estado viendo en California es que hay varias ciudades que están adoptando estos reglamentos para los vendedores ambulantes y ya están empezando a armar sus propias reglas. And the problems that we're experiencing, which I don't know if you all are experiencing something similar in Nevada, is that cities are often not complying with the state law. Ahora, los problemas que estamos pasando ahorita, y no sé si ustedes estén pasando por los mismos problemas en Nevada, es que la ciudad muchas veces no está en conforme con esas reglas del estado. And what they're doing is they're trying to overly regulate vending and to, in often cases, discourage it. Y lo que están haciendo ahora las ciudades es que están tratando de poner muchos reglamentos y tratando también de desmotivar ese tipo de venta. So in City of Los Angeles, for example, they had 7 zones where they said nobody can vend at all. Para darles un ejemplo, en la ciudad de Los Ángeles ahí se encuentran 7 zonas donde se han dicho que nadie puede vender en esas zonas. And what our state law says is that if you want to have areas where people cannot vend, it has to be justified
by health, safety, or welfare concerns. Ahora, lo que dice la ley estatal es que si ustedes quieren tener un área donde no haya ninguna venta ambulante, entonces tiene que ser justificada bajo inquietudes o preocupaciones del Departamento de Salud o de Welfare. And what we're seeing is that cities are trying to create places where people can't vend, but they don't have data to show that their reasons for those locations is based on objective health, safety, welfare concerns. So in other words, it's not based on anything like evidence or data. Y lo que hemos estado viendo es que hay falta de información, de data, donde no pueden dar la razón del por qué en esas zonas o ubicaciones específicas no se puede hacer la venta o justificar la venta de acuerdo a la parte del bienestar y la salud. Entonces no hay un tipo de información que sea validada bajo parte investigativa. So in City of Los Angeles, not only did they have those 7 broad zones where you couldn't vend, those zones were like the tourist areas. Y en Los Ángeles no solamente tenían esas 7 zonas donde estaban tratando de no permitir vendedores ambulantes, sino que eran también zonas turísticas. Such as Hollywood Walk of Fame, Dodger Stadium, Hollywood Bowl. Así como sería la calle de la fama en Hollywood, el estadio de béisbol Dodge o el estadio Bowl. Hollywood Bowl, yeah. And in addition to broad areas where you can't vend, the City of LA, as another example, also says that vendors cannot vend within 500 feet of a school, of a swap meet, of a farmer's market. Ahora, aparte de lo que son zonas abiertas, Los Ángeles también está tratando de decir de que vendedores ambulantes no se podrían presentar entre 500 pies cerca a una zona escolar o cerca a los mercados de los swap meets. And again, the law says that you have to have, objective health, safety, welfare reasons for that kind of distancing requirement, and the city doesn't have any. Y le repito, según la ley, dice que hay que tener una justificación objetiva para razón de lo que es la parte del bienestar y la salud, para demostrar de por qué no se puede tener vendedores en esas zonas, y la ciudad no tenía ninguna. So we have sued the City of LA Public Council on behalf of some vendors and some community groups. And you may have seen recently in the news that the City of LA took the step to terminate the 7 no vending zones. Entonces lo que hicimos fue demandar a la ciudad de Los Ángeles, tanto el Consejo Público hoy junto con los grupos comunitarios y vendedores ambulantes, y de pronto han notado en las noticias que la ciudad de Los Ángeles está tratando de borrar esa ley de las 7 zonas. And what we saw in LA, what we're seeing in other cities is basically they're regulating vending in a way that limits it because they are hearing from, other business owners and people who live in the community that they don't want vendors there. Y lo que hemos visto con la ciudad de Los Ángeles y con otras ciudades, con estos reglamentos fuertes que están colocando hacia los vendedores ambulantes, la razón que lo están haciendo es porque escuchan, sean de
dueños de empresas o de la misma gente de que vive en la comunidad que no quieren ese tipo de personas en la calle. So a lot of the business owners, you know, they're business owners that think because of vendors, that's why their business isn't doing well. Los dueños de empresa, por ejemplo, piensan que porque hay vendedores ambulantes, el negocio de ellos no les está yendo bien. And then those business owners put pressure on the city council members to overregulate vending. Y entonces esos dueños de negocios tratan de poner presión a lo que es la ciudad para que armen más reglamentos para tratar de evitar la venta ambulante. And, you know, public council's position is that I also help other small business owners with legal issues. And we strongly believe that both vendors and, you know, brick and mortar business owners can coexist. Ahora, aquí en el Consejo Público damos asistencia también a lo que son empresas, compañías, y sabemos que hay varios problemas entre ellos y sabemos que ellos pueden coexistir, tanto los vendedores ambulantes como vendedores que están ubicados en su propia tienda. And most of the business owners that I know of, the reason they're struggling is not because of vendors. It's easy to blame vendors because they're visible, but at least in California, business owners have a lot of other issues that are causing them to struggle. Ahora, sabemos también que en Los Ángeles, por ejemplo, los propietarios de sus empresas están teniendo sus problemas por otras razones, pero tratan de echarle la culpa a los vendedores ambulantes porque son más visibles. And some other things we've seen cities do that make it very hard for vendors to, you know, vend in those communities is requiring background checks and fingerprinting. That's one of the things that is, you know, some vendors are not documented, so they don't feel comfortable submitting their fingerprints. Ahora, lo otro también que hemos visto en las ciudades para dificultar el acceso de los vendedores ambulantes es que están tratando de exigir o pedir lo que es los antecedentes de la persona, al igual que huellas digitales, y sabemos que hay muchos de esos vendedores ambulantes que son indocumentados, entonces tienen el temor de acceder a eso. And some cities are requiring street vendors in California to have $2 million worth of liability insurance, which is expensive and not easy to get. Y muchas ciudades también les exige a estos vendedores ambulantes tener un tipo de aseguradora que tengan un seguro de, por ejemplo, daños y perjuicios o de responsabilidad de $2 millones, y esos seguros son costosos y difíciles de obtener. And then some cities have restrictions on selling, for example, secondhand items. Which, again, we don't believe that's fair because we have stores that sell secondhand items. So why can't vendors sell those items? Y también hay ciudades que tienen restricciones de la venta de objetos de segunda mano, sabiendo de que también hay otras mini empresas que tienen sus objetos, que están vendiendo los objetos de segunda mano. Entonces sabemos que no es justo para los vendedores ambulantes tener eso, viendo que lo permiten para los otros. The other issue we see a lot is in order to get, for example, the City of LA vending permit, if you're selling food, you have to first get the health permit from the county. And some people who sell food, they're not able to get the health permit, and I'll explain why.
Otro de los problemas que hemos observado en la ciudad de Los Ángeles es que para las personas que venden alimentos, tienen que sacar un permiso del Departamento de Salud y a veces el condado no da ese permiso y ya les explico el por qué. So, SB 972, which was the second state law, the intention is for it to make it easier for food vendors to get a health permit. Entonces, la ley SB 972, que es la segunda ley del Estado, habla sobre facilitar el proceso para que los vendedores de alimentos puedan obtener un permiso. And in some ways it is working. Like in California now, if you sell like chips that are in a package or you sell fruit, whole fruit, you don't need a health permit anymore. Y funciona en ciertos lugares de California donde hay personas que tratan de vender papitas o chips que vienen en sus paquetes o la fruta entera. Para esas personas no necesitan ya un permiso. And now there is a way for, people that are selling hot dogs or tamales to potentially get the health permit. The problem is they usually need a cart to get the permit, and the cart costs thousands of dollars. Ahora, hay una manera para las personas que venden perros calientes o tamales y es que ellos van a necesitar tener, se les facilita sacar un permiso, pero vayan a necesitar tener un carrito para poder venderlos y esos carritos pueden costar miles de dólares. So the county of LA is funding the creation of some cheaper carts and is going to give 200 carts to, selected vendors to try to help them to get the health permit. Entonces lo que está haciendo el condado de Los Ángeles es tratar de fabricar unos carritos que son más baratos, alrededor de 200, para poder dárselos a ciertos vendedores ambulantes que han seleccionado y de esa forma poder ayudarles. And the county is also funding organizations like mine and others to help vendors to apply for the permit. So to give them the education and to do the permit application with them. Y el condado también tienen fondos para organizaciones tales como la mía, al igual que otras organizaciones que le puedan ayudar a los vendedores ambulantes a solicitar un permiso, ofreciendo tanto la educación como el proceso para obtener el permiso. The other implementation issue we see that's related to what I was saying, where some people just don't want vendors in the community, is these false stories that vendors are trafficking young children. So we have some of those false stories going around. Otro de los problemas de implementación que hemos encontrado y es relacionado a lo que les comentaba de la comunidad que no quiere tener los vendedores ambulantes es las historias falsas que se han creado que dicen que los vendedores ambulantes tienen tráfico de niños para poder ponerlos a trabajar. Or that vendors are selling stolen goods. O que estos vendedores venden cosas robadas. And the vendors that we support, they are not people who do these things. They're not traffickers. They are not selling stolen goods. There's no data that they do this. It's just, I think, again, it's easy to blame vendors because they're so visible. And there are people that, just do not want immigrants. It's based on anti-immigrant feelings and because vendors are so visible and vulnerable. Y los vendedores con los que nosotros apoyamos, hemos notado que nada de esto existe, ni el tráfico, ni venta de cosas robadas.
es más que todo una forma fácil de echar la culpa a los vendedores ambulantes porque son los que están visibles y puede ser algo que sea contra la inmigración o esas ideologías anti-inmigratorias, ya que ellos están muy visibles. In terms of when cities are wanting to make things difficult for vendors, I guess some strategies that have worked for us. I want to kind of go into some strategies that we've used here in California. En términos de lo que la ciudad quiere hacer diferente hacia los vendedores, voy a mencionarles ciertas estrategias que se están tratando de hacer aquí en California. So our campaign, we try to build relationships with city council members, and we try to educate them on what the state law says. Entonces, en nuestra campaña lo que estamos tratando es de fomentar un tipo de colaboración con el Consejo de la ciudad y tratar de educarlos en lo que es las leyes que hay sobre la venta ambulatoria. We try to educate them on who vendors are, the benefits that they bring to our communities, how for many of them vending is the only way that they can survive, that they can pay their rent, that they can provide for their family. Y tratamos de educarlos de quiénes son los vendedores, qué tipo de beneficios ellos traen a la comunidad y también que estos vendedores lo que hacen es un trabajo para poder sobrevivir, mantener a su familia y poder pagar renta. And then we also try to push back against some of their, allegations about vending. So if they try to say that, vendors are selling stolen goods, we try to ask them, well, where's the data or evidence that shows that? Y lo que también tratamos de hacer es poner resistencia a las presuntas acusaciones que tienen con relación a los vendedores ambulantes. Entonces, por ejemplo, cuando dicen que ellos están vendiendo cosas robadas, entonces nosotros le pedimos dónde sacan ellos la información. And we also give them suggestions on how to, if they are considering adopting a vending ordinance or law or like regulations, we give them suggestions on how to make the law more friendly, how it can encourage vending instead of limit it. Y también tratamos de darles sugerencias o recomendaciones sobre cómo adoptar ciertas leyes. Por ejemplo, si ellos quieren colocar ciertos reglamentos, entonces tratamos de sugerirles qué tipo de reglamentos son lo suficientemente amigables para poder que se pueda motivar la venta y no limitarla. We've even developed a model ordinance. So like we've developed a template of what a good vending ordinance looks like. Y hemos creado un modelo de reglamento donde dice cómo se puede hacer un buen reglamento de venta ambulante. The other thing that's been really effective is when the city is, having a city council meeting to vote on a vending ordinance, we work with the vendors to have the vendors show up and to give public comment and talk about how these restrictive laws impact them and their families. Lo otro también que tratamos de hacer cuando hay reuniones del que hace la ciudad para votar en lo que son reglamentos sobre venta ambulatoria, tratamos de traer los vendedores ambulantes para que ellos puedan dar su opinión en los comentarios públicos y decir cómo cómo han sido afectados tanto por el trabajo y la familia. Does anybody have any questions or anything else that I can elaborate on? I just tried to kind of cover the main issues we're having with implementation and how we've tried to
move past them. But yeah, it's been difficult. ¿Alguien tiene alguna pregunta para que yo les pueda elaborar más en estas ideas? Estoy tratando más que todo en darles información sobre los problemas de implementación que hemos encontrado y cómo tratamos de salir de esos problemas. Y ha sido difícil. I have a quick question for you, Rito, and you and I spoke briefly before this presentation. And so just to give you some context, this task force is made up of both folks that represent the local government sector and also street food vendors. And so I'm interested in hearing from you of what that collaboration work with the local governments in California has been for you all. What are some good things that have come out of that, and some model policies that you could potentially share with us that have worked? Entonces, yo sí tengo una pregunta y es con relación, tuvimos una conversación antes de esta presentación donde mencionaba que nosotros tenemos este grupo cooperativo formado tanto por el gobierno local y los vendedores ambulantes. Entonces, la pregunta es qué tipo de modelos han sacado con respecto a esa colaboración y si han tenido una colaboración similar, qué tipo de modelos han sacado en políticas para los vendedores ambulantes. I think it depends on the city. So, for example, we were having some issues with the city of Huntington Park because they were actually issuing criminal citations to vendors. And we reached out to the city council members. We wrote a letter. We even showed up to City Hall to deliver our letter. And we still haven't had any response from them. So that's like an example where the city just won't engage with us. Bueno, yo creo que depende de la ciudad. Para dar un ejemplo, Hamilton Park, esa ciudad le estaba dando citaciones o comparendos penales a lo que son los vendedores ambulantes, y nosotros estuvimos tratando de ayudarles yendo al City Hall para tratar de hablar con ellos al respecto, y ellos no nos han dado ningún tipo de respuesta. Entonces, eso es lo que pasa a veces con dialogar con las ciudades. But then other cities have been wanting to engage, like, for example, the cities of Lancaster, Palmdale, Palm Spring. We went out there to meet with the city officials. We brought vendors with us, and they were willing to engage in conversations with us about how some of the pieces of their ordinance were going to be very restrictive. Pero hay otras ciudades con las que hemos podido participar, por ejemplo en Lancaster, Palmdale y Palm Springs, donde nos pudimos reunir con los oficiales y junto con los vendedores ambulantes para hablar sobre ciertas piezas de los reglamentos, y ellos dijeron donde habían ciertos reglamentos que iban a ser restrictivos. And I think what's worked best is like trying to show our expertise in terms of understanding the law and having vendors present to share their lived experience with the legislators. Y yo creo que lo mejor que ha funcionado es tratar de demostrar nuestra especialización o experiencia, hablándole sobre nuestro entendimiento de las leyes, y también haciendo que los vendedores ambulantes se presenten y puedan hablar de sus propias experiencias. I don't know, Maggie, if that answered your question. No sé si Maggie, eso le respondí la pregunta. Cynthia Moore for the record. I have a question as far as costs associated with street food vending permits for the health district, business licenses. If you can give us examples from LA County or other cities that you have worked with. Cindy Moore, tengo una pregunta con relación a los costos de asesoría, de permisos,
sobre lo que es el distrito de salud, licencias, si nos puede dar de pronto un ejemplo sobre lo que han tenido en la ciudad de Los Ángeles al respecto. Yeah, so the costs are really prohibitive. LA City, the vending permit in LA City used to be close to $600, but after 5 years, they see that nobody can afford the permit, so they just voted to reduce it to $27. Bueno, el costo era algo prohibitivo. Anteriormente era $600 para sacar un permiso, pero después de 5 años se dieron cuenta de que nadie podía pagarlo, entonces ya el costo es de $27. But for example, the LA County health permit is going to be about $600. And we've told the county that vendors cannot afford, $600 for a health permit, a couple $100 for a vending permit, plus a business license. It's just too expensive. So the county has found a way, at least for the first year, to subsidize the health permit fee. Ahora, con Los Ángeles, lo que es el permiso de parte de salud o de venta era $600. Le habíamos dicho al condado que era muy costoso, que nadie podía pagar los $600 para un permiso de salud, más otro permiso de venta. Entonces, el condado decidió dar un subsidio para cubrir el primer año. So the fees really vary by city, but we do our best to get them as low as possible. The issue we face is a lot of cities tell us that their fees are based on a cost recovery model. Ahora, lo que es el costo varía de ciudad en ciudad. Estamos tratando de trabajar para reducir los costos lo mayor posible. La ciudad lo que nos ha dicho es que el costo tiene que ver a un modelo de recuperación de precios que ellos han sacado. And that if the cost is too high, vendors simply won't get the permit and still operate because they need to make a living. Y si el costo es muy alto, entonces los vendedores no van a sacar el permiso y van a seguir vendiendo porque necesitan sustentarse en su vivienda. Yes, Samuel Cano for the record. So my question is regarding about the distance requirement. What distance requirements have you seen in various jurisdictions in California and the relations behind them, if any? This is the interpreter speaking. What kind of requirement? Distance requirement. Entonces, Samuel Cano, una pregunta que tengo con relación al requisito de distancia. ¿Qué tipo de requisitos de distancia ha visto, si alguno? Yeah, so we're seeing a lot of things saying you have to be 500 feet from a school, from a swap meet, from a farmer's market. And in the ordinance, there's no justification, but what we're told verbally is that, they don't want vendors around these types of events because of traffic issues or safety issues. Bueno, lo que hemos visto en distancia ha sido 500 pies de una zona escolar o de un farmer's market o swap meets. Entonces, hay justificación en el reglamento. Lo que están tratando de decir es que es por relación a que aumenta el tráfico y por cuestiones de seguridad. And we try to push back because our state law says that you can limit vendors from being around those types of events, but in the immediate vicinity. So we try to argue that 500 feet is not immediate vicinity. And it's Y nosotros too broad.
de poner algo de resistencia, porque ese límite que están colocándose no va con la ley. La ley dice que la vecinidad o la vecindad, lo que es la parte inmediata, proximidad inmediata, se puede poner limitaciones, y 500 pies ya no va a lo que es la proximidad inmediata. And I think just reminding people, if the goal is to really help vendors formalize and get permits and, be part of our economy, we need to help them. We can't just make it so difficult, so we need to support them if that's our goal, because otherwise they're not going to get the permits and they're still going to vend because they need the income. Y entonces nuestra meta es tratar de trabajar con vendedores para que puedan sacar sus permisos, para que puedan ayudar con la economía, y que no haya dificultades para poder darle apoyo, porque si no sacan su permiso, entonces ellos van a seguir vendiendo. I have a question. Tengo una pregunta. This is Joelle Gutman Dodson from Northern Nevada Public Health, and my question is if you reduced any public health standards from your health departments or changed any. Mi pregunta es si han bajado los estándares de lo que es la salud pública, los reglamentos o estándares de la salud pública hacia los vendedores ambulantes. Hi, Joel. Yeah, they have, because of SB 972, our new law. So they have had to change the health regulations as it relates to sidewalk vendors. It's not perfect. It's still hard for people to get the permits, but they did have to adjust things to account for the fact that a sidewalk vendor shouldn't have to meet the same standards as like a food truck or a restaurant. Bueno, sí, según la nueva ley SB 972 se pudo tratar de bajar ciertos reglamentos para los vendedores ambulantes, ya que antes era muy difícil y no es lo mismo un vendedor ambulante que un camión de comida o un restaurante. Entonces se trata de diferenciar. I was going to ask if you have specific examples. I can send them around after, but for example, they've changed some of the requirements about having like the sink right on the, facility, like in the space. Some requirements about, sorry, I'm just trying to think. Like certain vendors don't even need a health permit now. Like before, if you were selling whole fruit and prepackaged goods, you needed a health permit. Now you don't. And they've created different classes of food vendors. So like the ones selling like low risk items, the fee is lower and there's, a little bit maybe less burdensome requirements. If you're selling something more high risk, like raw, like meat, then it's a little bit different standards. Okay. Thank you. Entonces, si nos puede dar un ejemplo, bueno, ejemplos que puedo pensar es sobre tener un espacio para un lavamanos o lavaplatos, también más que todo con permisos para obtener un permiso de salud. Ya se trató de evitar sacar un permiso de salud para las personas que venden algún alimento que ya está bien en un paquete, o sea una fruta entera. Ya ellos no tienen que sacar esos tipos de permisos. Y lo otro es que si el tipo de alimento o venta que está teniendo es de bajo riesgo, entonces hay menos restricciones a comparación de que si es un alimento de alto riesgo, como algo que sea crudo. Maggie, I have a question. Go ahead, Vincent. Hi, I'm Vince Chiano, for the record. I just had a question on the draft or model draft ordinance. Do you have any data that shows that it's working or that it's a good ordinance? No, we don't. And we haven't. al reglamento. Oh, sorry, go ahead.
La pregunta es con relación al reglamento, sobre el modelo o reglamento que han tenido, si hay alguna información que justifique o de que funcione ese nuevo reglamento. No, we don't. It's too early to tell. We haven't actually, the model is something we have that's internal. We haven't shared it, but when we meet with cities, we use the model to do our advocacy. And some cities are, willing to accept the changes that we suggest, but it's still too early to know, like how it's going with the ordinance or, so it's in the early stages. Bueno, el modelo de reglamento que tenemos es nuevo y lo usamos más que todo de consejería cuando damos nuestras recomendaciones en las ciudades de cómo hacer los reglamentos, pero es muy temprano, por ser nuevo es muy temprano para hablar sobre datos de información de si funciona. But I will say that it's helpful to have because a lot of cities will ask, like, oh, do you have sample language, right? So it's helpful if, I don't know if you all are thinking of developing a model or, things like that, but it's helpful to have like best. Sorry, this is the interpreter speaking. Your voice is cutting from, a vendor in and out. in their ordinance. Could you repeat that? Oh, sorry. I was just saying that it's helpful to have a model of best practices because sometimes cities, they're not sure what language to include. And it's helpful when they have sample language that is supportive of vending. Lo que está tratando de decir es que ayuda mucho tener un modelo ya hecho sobre reglamentos de mejores prácticas, ya que aparece un tipo de lenguaje que es de mejor comunicación de cómo se hacen las cosas. Paul Morakin for the record. First of all, thank you for the presentation. It was extremely helpful, especially understanding two California laws, so thank you first. Entonces, Palmer, muchas gracias por la presentación. Es muy interesante entender las cosas que han pasado en California. Gracias por la buena presentación. So just a few quick clarification questions. So regarding, you mentioned the subsidized fund from LA County for the first year for costs for the health permit. And this, do you happen to know where those funds are coming from or how that's being paid for? It may be more appropriate for LA County, but I wonder if you know that question. Quería tener un poco más de aclaración sobre los fondos de subsidio para ayudar en el primer año sobre el permiso de salud. I'm not positive. I feel like some of it might be ARPA funding, but I can always check because I have a close relationship with people in the county and get back to you on where they're finding, because not only are they subsidizing the health permit for the first year, but they're also going to be subsidizing the county vending permit for the first year and then have it be like just $100 for the second and third year. That would be great if you could follow up if you had that information. Thank you. La verdad no tengo la información de dónde provienen los fondos en este momento, pero se puede averiguar con el condado y mandarles esa información, ya que yo sé que esos fondos de subsidios para ayudar con el permiso de salud y también con el permiso de venta de vendedores en el condado, sé que es alrededor de $100 en el primer año, pero les puedo mandar la información. And just to clarify, regarding your position on the exclusionary zones from LA County, was the opposition more because of the lack of justification from your organization's perspective, or was the objection because they were even attempting to use exclusionary zones, in your opinion? La pregunta es con relación a que la oposición que tuvo del condado de Los Ángeles, si era con relación a falta de información o... Yeah, our position with City of LA was that they didn't have objective data or evidence showing the legal justification for the exclusionary zones.
and they basically admitted that they didn't. And so then they have now repealed the zones. So just to follow up that quickly, so if there was justification that you believe met the standard, then you would not object in theory to an exclusionary zone if it met criteria, or is the organization just Yeah, opposed to- because so Okay. sorry, Sorry. I know we have to wait for translation. Yeah. Entonces, bueno, la objeción sí vino por falta de información, ya que no había de cómo justificar. Entonces, si hubiera tenido, nueva pregunta, si hubiera tenido justificación en datos, hubiera podido repelar lo de las zonas. Yeah, because of the way our state law is written, if they have the objective, justification, we would accept it. However, I will say that it can't just be based on like a feeling, or a narrative. It would really need to be based on some kind of data or evidence, like something like that's objective and justified. That's helpful. Oh, sorry. Sí, exacto, porque con relación a lo de las zonas ambulantes, hay que tener un tipo de justificación de objetivo, datos que demuestren el por qué y no solamente decir que es algún presentimiento del por qué se puede o no se puede. Thank you. Appreciate that clarity. Gracias por la aclaración. Cynthia Moore for the record. I have a question in regards to if you are aware of municipalities in California requiring folks to, when they're applying for the health permit, that they are required to submit a restroom letter specifying where they'll go to the restroom. And then I have another follow-up. I just want to give him time to. Una pregunta que tengo es con relación a lo que son reglamentos de la municipalidad en California, si se está haciendo una petición para que el vendedor demuestre que haya algún tipo, tiene que mandar una carta sobre dónde pueden ir a un baño o si saben dónde está el baño ubicado. Y hay otra pregunta más. Yeah, and then this also goes in hand with what I just asked. The health department here is saying that street vendors would be required to store their carts at a commissary and store the food that they're selling at the commissary as well, and use a commercial kitchen for prep. Are you aware if municipalities in California are requiring these things as well? Y la otra pregunta es con relación a nuestro Departamento de Salud, que dicen que los vendedores ambulantes se les requiere guardar tanto su carrito o sus objetos o comidas en un tipo de comisaría, al igual que la cocina. ¿Es algo que están pasando ustedes en California también según las municipalidades de allá? Yeah, so on the bathroom thing, I'm not 100%. Maybe I'll check, but I think in the application you might have to just attest that you'll have somewhere to use the bathroom. But I can double check. Did you get that? Could you please repeat? Ritu, we're having a hard time. I think your sound keeps going in and out. I don't know if you can take a look, but if you could repeat that answer, please. Yeah, I was just saying that from the bathroom thing, I have to check. Lo que decía era que con relación a lo de los baños tengo que averiguar porque no estoy 100% segura. And on the other issue, yes, that is generally a requirement of our health department that the vendor keep their equipment at a commissary or commercial kitchen. However, at least here, we don't have a lot of commissaries or commercial kitchens that are affordable. Y con relación al otro problema, sí es un requisito general que tiene el Departamento de Salud que el equipo de alimentos o de venta tiene que ser guardado en un lugar, o sea, una cocina estable. El problema es que no hay, aquí en California no hay un lugar que sea de bajo costo para guardarlos. But
But we also have another a law here called the micro enterprise home kitchen operation, that once we pass it in the county, it will allow vendors to keep their equipment and carts at home. Sin embargo, tenemos aquí otra ley que está a punto de pasar, que es una ley de microemprendedores de operación de cocina, donde se les puede permitir a los vendedores poder guardar sus cosas en su propia casa. And I'm happy to share after this meeting, now that I know some of the things you all are interested in, I'm happy to share more information about that program, our health department requirements, and the funding information. Y ahora que ya tengo más entendido de qué cosas quieren entender más a fondo, entonces estaría contenta de compartir más información sobre lo que es de tipo de los reglamentos del Departamento de Salud, de dónde vienen los fondos. This is Maggie. For the record, I have one other question for you, Ritu. Can you sort of shed light in the timeline of when the first piece of legislation passed through that whole implementation period, specifically for the creation of the ordinance, until when street food vendors were able to apply and obtain a business license, and kind of what that process looked like? Una pregunta que tengo es de la parte legislativa, de cómo fue el proceso de la implementación de reglamentos y al momento donde los vendedores ambulantes podían hacer su solicitación de permisos. You know, Maggie, I've been at public council 14 years, but I wasn't doing vending work in 2018 when the state law passed. So, but I can ask other folks on my team that may know how long it took, you know, once the state law passed that said you can vend legally, how long it took for localities to, you know, allow vendors to get the local business license. Bueno, aunque yo estaba haciendo este tipo de trabajo de consejo público por 14 años, no estaba en la oficina en el 2018 cuando pasó la ley sobre los vendedores ambulatorios, entonces puedo tratar de averiguar más a fondo esa información de cómo fue el proceso durante la solicitud del permiso de negocio. I had another question, if that's okay. Tengo otra pregunta. Yes. This is Vince Keanu again for the record. I just had a question on the distance restrictions. So those jurisdictions or cities that's implemented the distance restrictions, do you know if there are similar businesses such as mobile food trucks that also have similar type of distance restrictions? La pregunta es con relación a las restricciones de distancia, donde se colocaron en esas ciudades o zonas. ¿Esa restricción de distancia también aplica a los camioncitos de alimentos? That's a good question. I don't know, because usually the food truck rules are like in a different part of the municipal code for the city. But I haven't heard them say like, oh, we're putting this on vendors because this is what we do for food trucks. But I don't know. Muy buena pregunta, porque yo sé que los vendedores o los puestos de los carros de comidas, de los camiones de comida, son más que todo caen bajo otro código municipal, y no he escuchado de que digan, bueno, hay que hacer este tipo de reglamentos con los vendedores ambulantes, porque estos son reglamentos que tienen ya los vendedores de los camiones de alimentos. Ritu, I'm going to do a question on behalf of one of our members. She wanted to know if there were any distance restrictions between one food vendor from another, meaning that if there was one vendor in one area, another vendor could not be next to them or close to them, if there was any distance restrictions around that.
Hay una pregunta aquí con relación a la restricción de distancia, pero es relacionada más que todo si hay alguna restricción de distancia entre un vendedor y el otro. Entonces, si hay alguien se puede hacer al lado de alguien o hay cierta restricción entre uno y el otro. Yes, I have seen cities do that. So some cities are very, restrictive. Like you can't be, like they might have, maybe they want only just a couple vendors, on a sidewalk, and other cities are more liberal. So they'll say, you just can't be within 5 feet of another vendor or 10 feet. Bueno, sí, he visto que varias ciudades tienen diferentes normas restrictivas. Hay unas que de pronto no quieren ver más de 2 vendedores en una calle, pero hay otras que de pronto les dice que de pronto 5 pies o 10 pies entre un vendedor y el otro. The other thing I wanted to mention, because I didn't talk about it yet, is this idea of a special vending district. So there are some areas in City of LA where the city wants to we are encouraging cities to think about special vending districts. These are basically areas where vending is especially encouraged. So, there's assistance to vendors to set up to utilities, and there's special infrastructure, and it's like an area where vendors can feel like we can vend here, we can vend anywhere, but this is a special area for us. Otra cosa que les quería mencionar es sobre lo que es organizar un distrito especial para vendedores. En Los Ángeles se está motivando crear una zona o un distrito especial para vendedores donde ellos tengan sus servicios disponibles. And I think those zones work especially well in areas where it might be high congestion and, there might be a lot of interest in vending. And there's some samples on what, like, a lot of those districts have their own rules and regulations that the vendors actually have come up with themselves. Y esas zonas usualmente son zonas que son bien ambuladas o bien congestionadas, donde lo importante es que haya los vendedores a veces pueden sacar sus propios reglamentos también. Paloma Guerrero for the record. Rito, I'm really interested in your model ordinance. Can you highlight what you think are the most important pieces of that you think every locality should have? La pregunta que tengo es con relación a la orden o el modelo de reglamento, si puede de pronto resaltar algo que localidades deberían de tener. Yeah, I think it's important to, not have broad areas where vending just simply isn't allowed, just because. And also, so that's one piece, like just generally not have these broad areas where no vending's allowed. And then I can go through some of the other best practices. Bueno, una es de no tener un área abierta que se diga que vendedores ambulantes no se permiten en esa área, y hay otras prácticas también. And then, having, not having these overbroad restrictions on vending near schools, for example, and swap meets and farmers markets. Encouraging special vending districts and areas where the city actually helps vendors to like set up, and like there's some like infrastructure there for vendors. Like in other cities, in other countries, there are like the city might invest in like setting up spots where vendors can hook up and, do their vending. Y también lo de tener las restricciones, por ejemplo, en las zonas escolares, cerca de los mercados, como los swap meets o los farmer markets, eso es algo que
tendríamos que ver también, por ejemplo, como hacen otros países que dan ciertos sectores donde la persona, el vendedor ambulante puede enchufarse, ellos invierten en un lugar donde se puedan conectar. Also being flexible on the hours of operation, because some vendors, they want to vend like in the night when people are coming out of bars and clubs. Ritu, your connection went out again. Hello? Hello? Lo otro es ser flexibles con el horario de venta, ya que algunos operadores o algunos vendedores quieren hacerlo en la noche porque son muy transitadas y se nos fue la voz. Broadcasting, can you let us know if Ritu's still on the line or if she dropped? She is still on the line, but it looks like she's currently having some technical difficulties, but I will keep in touch with her on the side as the meeting progresses through. Thank you. Chair, this is Broadcast. Did you want to go ahead and take a quick recess while I reconnect her again? Yeah, actually what we'll do is we'll pause on this agenda item and we're going to move to the next agenda item. And then once Ritu's back, we have a couple more questions from the task force. Entonces vamos a pasar a otro punto de la agenda y cuando Ritu se vuelva a unir con nosotros, continuamos con ese punto. So Broadcasting, just let us know whenever she's back. But for now, we are going to move very quickly to the next agenda item, number 5. And I know we have some members of our local governments here, so if my updates are outdated and you have any more new updates, please let me know. Entonces vamos a pasar al punto número 5, que sabemos que hay personas que van a participar que están aquí presentes. Okay, so one of the things that is also on this agenda item is for us to discuss the Task Force 2024 meeting schedule, since we do have a couple of dates that are required and of importance for this task force and the work that we're doing. Recording in progress. Parte de este punto que vamos a tomar en tema es el horario a futuro sobre estas reuniones. Ya que tenemos un requisito de un par de fechas que tenemos que cumplir. And so I reached out to all of our localities to try to figure out where they were in the implementation process, given that by July 1st, they should have regulation in place, or they should have regulations adopted, city and counties at least should have regulations adopted by July 1st, 2024, regulating street food vendors. Entonces me estuve comunicando con todas las ubicaciones, ya que según el proceso necesitamos tener ya para el 1 de julio ciertos reglamentos ya formados para tanto la ciudad como el condado para este año del 2024. And so, as some of you all may know, City of Reno recently passed, and adopted on January 17, 2024, their ordinance for street food vending, and I can make that available to everybody. So they have completed their process, and the next meeting that we know is currently scheduled is by City of Las Vegas on April 25th, which this is going to be a recommending committee where the council will have an opportunity to open discussion and give recommendations on their draft language. Como sabrán, la ciudad de Reno adoptó ya reglamentos el 17 de enero del 2024 sobre vendedores ambulantes.
y entonces ya completaron su proceso. Entonces la próxima reunión, que va a ser con la ciudad de Las Vegas el 25 de abril, el comité dará recomendaciones y se hará apertura a comentarios. Additionally, Clark County, City of Henderson, City of North Las Vegas are all working currently on what the ordinance is going to look like, and they are collaborating to see what the considerations are going to be for a multi-jurisdictional licensing for street food vendors. Y actualmente el condado de Clark, al igual que la ciudad de Henderson y Las Vegas del Norte, están trabajando en su proceso y trabajando en colaboración para considerar un sistema de licencia múltiple en las jurisdicciones. And so they are also working with City of Las Vegas and City of Los Reno. And again, they're working with all the different jurisdictions. And so similar to the date of City of Las Vegas, they are going to have language around that time frame. And following the release of draft language, the business impact period will begin for some of these jurisdictions. La ciudad de Las Vegas, con diferentes jurisdicciones, van a tener, al igual que lo anterior, una fecha donde van a tener ya armado un lenguaje de reglamentos para que puedan empezar la parte del negocio. And so they are all working very diligently to meet that July 1st deadline. I would also like to note that Washoe County has made a review of their current laws, and they believe that they are in compliance with the requirements of Senate Bill 92. So they are not looking at this time to make any amendments to their statutes. 7892. SB 92. SB 92. Entonces todos están muy diligentes en entregar sus reglamentos de aquí al 1 de julio, que es la fecha límite. El condado de Washoe ya hizo una revisión de sus leyes, reglamentos que tienen en pie y están ya en conforme con el SB 92. Now, when it comes to the health districts, the Health District of Southern Nevada and Northern Nevada Public Health, they are both waiting for the work of this committee to conclude and for this committee to make the recommendations for them to move forward with any potential changes to their regulations. In addition to, they are also waiting for the ordinance by the different jurisdictions. Con relación a los distritos de salud, tanto del norte y sur de Nevada, están esperando la recomendación de este comité según cambios en los reglamentos y los reglamentos proporcionados por las diferentes jurisdicciones. And so I want to go ahead and conclude this agenda item and move into the next agenda item, which is discussing the potential dates, meeting dates for the rest of the year, taking into consideration what we just reviewed. And so, as I mentioned, the two dates that are important for this committee is by July 1st, cities and counties should have adopted regulations in ordinance regulating street food vendors. And by September 1st, 2024, this committee is to submit a report to the Legislative Council Bureau with our recommendations, including the summary of work of the task force. And so I have provided members with a copy of some proposed dates. These are just dates that are for meetings every 3 to 4 weeks from now until mid-August for us to meet those and some proposed priority discussions. Deputy Speaking, what was the second date? September 1st.
Entonces, ahí ya para concluir con esta parte de la agenda, van a haber dos fechas dos fechas que son importantes de tener en cuenta, que es el 1 de julio, donde se le ha pedido a tanto a las ciudades como a los condados que adopten sus reglamentos sobre vendedores ambulantes, y está también la fecha del 1 de septiembre del 2024 para dar recomendación a lo que es el Consejo General. Y hay unas fechas que se le han proporcionado aquí a todos los miembros sobre reuniones que habrán hasta mediados de agosto. I'll open this for discussion now to see what folks think of those proposed dates. Entonces voy a abrir aquí a comentario para ver qué piensan sobre las fechas que se han proporcionado en la propuesta. Can I make a comment before we discuss our confirmed dates? Yes. And I know I brought this up with you, Maggie, and I know there's not a great solution, but I am a little concerned about voting meetings. If perhaps a task force member cannot attend, even if I know you can call in remotely, but sometimes people are out of the country or other things are a priority. I am concerned about voting. So are there proposed dates where there will be voting? There will be items that are voted on, or how are we going to address that? Because there's no proxy in the bill. Proxy members are, so I'm just wondering how we're going to address that as a task force. Pregunta que tengo es antes de confirmar las fechas, cuando se hacen reuniones de votación, yo sé que hay miembros que participan, que vienen, hay otros que se unen a través de videollamada o teléfono. Entonces, yo sé que van a haber momentos donde las personas no puedan participar, sea porque estén fuera del país o tengan otras prioridades. Entonces, mi preocupación es si va a haber alguna segunda fecha durante la votación o qué es lo que se piensa hacer durante esas reuniones de votación. So thank you so much, Joel. So Joel did bring this concern up to my attention, and so that's why we are proposing a meeting agenda that everybody can agree upon. And again, some of these discussions and priorities for each meeting are going to be proposed, but again, they may be subject to change. I did bring up the question about proxies to our legal counsel, and our legal counsel indicated that it is not common for in any other public bodies that proxies are allowed to make any votes. And so because as long as we make different availabilities for people to join, including virtual, then that's kind of how we move forward. And so that is why these dates are being proposed with everybody, and so that we have that set and everybody's confirmed and can agree upon these dates so that they know. And obviously, I did add some potential topics for some of the meetings as we get closer to those dates. And I'll stop here. Muchas gracias por la pregunta. Es una inquietud que ya se nos había presentado. Entonces, por eso se está haciendo una propuesta de fechas en la agenda para que todos estén de acuerdo con relación a si alguien puede mandar algún tipo de representante que pueda votar por ellos. Según nuestra consejería legal, dice que no es apropiado hacer eso, ya que de la forma que se está haciendo hay capacidad del acceso virtual. Entonces, ahí está la propuesta de las fechas y hay también temas a seguir en esas propuestas. Go ahead, Paloma, and then Cynthia. Paloma Guerrero. My only conflict is July 18th. I'm going to be in a 2-week trial college out of state.
I would propose July 11th, which is the Thursday before July 18th. El inconveniente que tengo es el 15 de julio, ya que voy a estar fuera en una diligencia universitaria. Entonces, la propuesta es ir al jueves anterior, que es el 11 de julio. And then very quickly, Lieutenant Beth Smith, who is absent excused, did had an opportunity to review these dates. And she did let me know that the only conflicts for her schedule are March 21st, and April 18. So I can definitely look at other potential dates that would be replacing that. Go ahead, Paul. Sorry, just for February 29th, for the first part, sorry, Paul Marac for the record. Do you have a time yet? Are you thinking 2 o'clock again? So I left the times open so that folks can let me know mornings, afternoons. I know we tried both, and so I want folks to kind of have input there. So the reason I'm asking Bishop Point out is that was right around the corner. Do you have an indication where that may land on that one? The rest of them I totally understand, but. El inconveniente que tengo es en una fecha. Sorry, I just need to clarify something. I hear some dates that are. I'm asking her for February 29th. If there's a time. But you said February 29th. 29. I have February 20 on this one. Oh, I don't know what you have. I don't know what you have, an outdated one. I'm sorry. Sorry. Can we confirm which calendar item you're on? Because you sent one out that was different, I believe. So are we looking at the one that has February 8th, February 29th, March 21st, April 18th? Because the last one I looked at had April 4th on it. What? So I sent an updated one when I sent the meeting reminder with updated dates since we moved the meeting up a week. Estuve hablando con Beth. Sí. Y ella tiene un inconveniente para las fechas 21 de marzo y abril 18. Entonces ya agarré sus comentarios sobre eso. La pregunta sobre un inconveniente que hay el 29 de febrero es con relación al horario. Entonces por eso se han dejado en la agenda las horas abiertas para que podamos hablar si se hace en la mañana o en la tarde. Can you put on the mic? Sorry. And then my only conflict is, Paul Marac for the record, is the June 27th week. That's a conflict for me. I could do the week prior. Thank you. Al igual que el junio 27 se me presenta un conflicto, entonces puedo presentarme la semana anterior. Cynthia Moore for the record. My only conflict is the April 18th date. The week of April 15th, I'm going to be at a conference for work. So the week prior or any other week after that would work for me. El inconveniente que se me presenta a mí es en la fecha 18 de abril, ya que tengo una conferencia laboral. Puedo hacerlo la semana anterior o antes de esa fecha. Do we have, does anybody else have any conflicts, Joel or Vincent, on Zoom? De los que se Not of presentan this virtualmente, ¿tienen algún conflicto? Not of this current one, but we're all going to have some conflict with one. That's, I guess, the point I was trying to make. So I think knowing what dates we're going to be voting on recommendations for regulations is extremely important because those are ones that are kind of non-negotiables. Yo creo que todos vamos a tener algún inconveniente con las fechas, entonces las fechas que son más importantes son las que van a haber votación sobre la recomendación de los reglamentos. Creo que esas serían las más importantes.
So this is Maggie, and I think this is why this item is up for discussion, is because we want to know what your conflicts are so that we can try to find the best calendar that works. And of course, those dates closer to September 1st and to July 1st are going to have those discussions and recommendations. And so if you can share any conflicts now, that would be best. That way we can set those meetings and folks know that those meetings are when we're going to be voting on those items. I have no current conflicts, but if we reschedule April 18th, I will have conflicts. So that's what I'm trying to say is if now we're rescheduling our April and June meetings, then probably there's going to be different conflicts for different people. Por eso estamos teniendo esta reunión para hablar sobre las diferentes fechas, ya que las fechas más importantes que son el 1 de julio y el 1 de septiembre, a medida que se vaya acercando esa fecha, podemos hablar sobre entonces un horario para los horarios que se acercan a esa fecha, viendo la disponibilidad de cada quien. Mi preocupación es que las fechas que están ahí se ven bien para mí, pero si hay un cambio, pero si llega a haber algún cambio el 18 de abril, que es lo que están hablando, ahí sí va a tener un inconveniente. Any more feedback from anybody here? Paloma Guerrero, afternoons for me. Afternoons, okay. Afternoons generally work for folks? La tarde funciona mejor para mí y para todos sería mejor en la tarde. Okay. And so I'm going to go to Paloma's first proposition for the July meeting to change it, I believe you said to July 11th. Is July 11th a conflict for anybody here? Entonces voy a empezar con la proposición de Paloma, que es cambiar la fecha, el 1 de julio al 11 de julio. ¿Alguien tiene un inconveniente con esa nueva fecha del 11 de julio? Paul Marek, for the record, if it's in the morning, I can. If not, I have chamber board meetings that afternoon. I have to be at. No puedo por la mañana y por la tarde tengo reuniones que estar presentes de la Cámara, del Consejo de la Cámara. For June 11th, I just want to remind folks that that's the primary election and Secretary of State. I should know that. So I think given that there is quite a bit of back and forth with dates, what I would like to propose is if we can choose the date for the next meeting, and then I can send around a doodle with proposed dates for each month, and then we can go from there. I don't know how everybody feels about that. Quería recordarles que el 11 de julio son las primeras elecciones, entonces... entonces lo que vamos a hacer es que la próxima reunión podemos poner un acuerdo con esa fecha, la próxima reunión, y mientras tanto les puedo mandar por Doodle para que nos pongamos de acuerdo en las próximas fechas. And so I know the 29th. How are folks with the 29th Y for February? Para febrero 29, ¿cómo están todos? Maggie, afternoon is the only time I'd be available on that day. Okay, so can we do 2 o'clock again? Por la tarde es el único momento. ¿Sería las 2 de la tarde otra vez? Okay, perfect. So then I would like to, since we're not going to be voting on the full schedule, I don't think we need to do an official vote. Entonces, como no vamos a hacer votación en todo el horario, toda la agenda, entonces no creo que tengamos que hacer una votación. And so the next, we can definitely move on to the next agenda item, which is items and presentation for future meetings. And so taking into consideration Joanna's
public comment, I am going to reach out to Ritu to see if she can put me in contact with LA County, and so that we can invite them. I will try to invite them for the February meeting. However, if that meeting date is too soon, we may have to push them for the March meeting. Entonces, con nuestro próximo punto en la agenda, que es presentaciones y temas por hablar, según nuestra presentación con Ritu, sería bueno mandarles una invitación a los del Condado de Los Ángeles para que participen en la próxima reunión, pero si la reunión próxima de febrero es muy temprano para ellos, podemos entonces pasarlos para la reunión de marzo. Do we have any Can we other- also include LA County's Health Department? Thank you so much. Yes. Thank También you. podemos incluir al Departamento de Salud de Los Ángeles. Do we have any other recommendations from? ¿Alguna otra recomendación que tengamos? Paloma Guerrero, I want to see a presentation from members of Make the Road. I know a lot of them are here, and I really want to hear from them about street food vendors and maybe get some of them up here presenting on what their day-to-day is like so we can have a more intimate understanding of what we're doing here. Make the Road. Me gustaría tener una presentación de los You can say it in English. de los de Make the Road. Ya sé que muchos de ellos están aquí. Entonces, me gustaría escuchar de ellos sobre el tema de los vendedores ambulantes. Cynthia Moore for the record. I just wanted to piggyback a little bit on what Joel and Paloma said. If we're inviting people from LA, if it would be possible, if they can assist us with finding a street food vendor from LA that is licensed so we can hear directly from them, their experience with that. Yo quería aumentarle a lo de la petición de las presentaciones y vamos a invitar a personas de Los Ángeles que vengan a presentar, si podemos tratar de conseguir a un vendedor ambulante de Los Ángeles que ya tenga algún permiso y nos pueda mencionar cómo fue su proceso. For the record, Paul Maracan again. Just to clarify, and I appreciate what the Deputy Secretary of State said about LA County, but I think Clark County mentioned multiple jurisdictions, so maybe we could also reach out to San Diego County, San Bernardino, since I know some of the models that were suggested were in Palmdale and so forth, so to get those county perspectives, I think would be helpful. San Bernardino, Palmdale. And San Diego County. Entonces, solamente para aclarar sobre lo del condado de Los Ángeles, también hay otras jurisdicciones o condados que sería bueno invitar, que serían los de San Bernardino, Palmdale, and San Diego. Yes. Y San Diego. And then, Madam Deputy Secretary of State, I would also suggest if we're going to have representatives make the road and so forth, it may make sense to also have some parity conversations with the Restaurant Association and mobile truck food vendors to understand what they're also going through from the licensing health district perspective. Y también si estamos invitando a los de Make the Road para hacer la presentación, deberíamos invitar también a los que tienen su camión de comidas y restaurantes para agarrar sus perspectivas. Thank you. Do we have any other recommendations? Vincent, I don't know if you want to share any recommendations for future meeting? ¿Alguna recomendación a reuniones a futuro? No, I would just echo Paul's comments on his recommendations. That is my request too, if we can get like a variety of local jurisdictions that's implemented sidewalk vending, such as their city of Long Beach, like as he mentioned, San Diego County, Palmdale, San Bernardino. Sorry, this is the interpreter speaking. Just missed something. So just to add the other jurisdictions. Entonces es solamente para agregar otras jurisdicciones que no haya mencionado, como el de Long Beach, San Diego, Palmdale, San Bernardino. Paloma Guerrero, last time we had Reno before they do their presentation about their ordinance. The next one, I think you said, is City of Las Vegas on April 25th. If we can get them in before so they can tell us what their ordinance is going to be. Yes, I'll reach out, but I don't know if they'll release the draft language before. They're going to
do it for that meeting, but I'll definitely reach out. And then one of the other considerations we had as well is that potentially have, since the jurisdictions here are all working together and might have similar language, to just invite them all together and do one presentation. Como se mencionó que la ciudad de Reno ya tiene su formato hecho de los reglamentos, sería bueno invitarlos antes de la fecha de abril a que hagan una presentación. Entonces, también como hay muchas jurisdicciones que están haciendo colaboración entre ellos, entonces mucho del lenguaje de su modelo o de su reglamento va a ser el mismo, entonces se podrían invitar todos juntos. Cynthia Moore for the record. I just wanted to suggest that if we're going to have all these presentations and folks coming in, we've been allotting 2 hours for this meeting. If we can make a consideration for extending the time that we're meeting, just so the presenters are not rushing and we're not rushing to get our questions in or unable to get our questions. Una sugerencia que quiero hacer yo es que si vamos a invitar tanta gente a hacer estas presentaciones, usualmente dedicamos 2 horas para estas reuniones, sería bueno tratar de aumentar ese espacio para que no se sientan apurados cuando hagan su presentación. Do we have any further suggestions for future meeting agenda items? ¿Una otra sugerencia para temas de conversación en las próximas reuniones a futuro? Okay. Seeing that there's none, I did want to let folks know that it looks like Ritu was not able to reconnect. So if you have any questions that you were not able to make to her, if you can email those to me and I will send them to her and ensure we get those answers. Bueno, como no hay comentarios y al parecer Ritu no se pudo volver a reunir con nosotros, entonces si tienen alguna pregunta, por favor, mándemela por correo electrónico que yo trataré de contestarle. And then we are now going to move to agenda item number 8, which is just general comments from members of the task force, if you want to make any general comments before we adjourn. Vamos a pasar a la agenda, el tema número 8, que es comentarios generales. All right, it looks like there's none. So we're actually, before we adjourn, we do have one more public comment period. So we are going to move to the next public comment period. Bueno, parece que no hay comentarios, entonces vamos a pasar al siguiente tema, que es comentario del público. And so for those folks who would like to join us via Zoom, the meeting ID is 844-8171-3859. Para los que están uniéndose virtualmente, el código es 844-8171-3859 por Zoom. And the phone number is 888-475-4499. Y el número telefónico es 888-475-4499. And we're going to move forward with comment period here in Las Vegas. If we have anybody for public comment period, please come forward. Entonces vamos a empezar con el periodo de comentarios aquí en Las Vegas. Si están listos aquí en Las Vegas, pasa adelante. Good afternoon, everyone. Anthony Scarpelli for the record, City of Las Vegas Business Licensing. I just wanted to update the date of our recommending committee meeting. I believe it was read as April 25th. It's actually April 15th. So that's the date in which the City of Las Vegas's proposed sidewalk vending ordinance will be heard. Thank you. Yo solamente quería hacer un comentario. Yo vengo de lo que es la licencia de negocios de aquí de la ciudad. Hubo una fecha que se dijo del 25 de abril. Quería aclarar que es el 15 de abril, donde la ciudad va a estar viendo lo de los reglamentos. Gracias. Thank you so much, Anthony. Do we have anybody else in Las Vegas for public comment period? ¿Alguien más en Las Vegas para dar comentario público? Can you push the white button? Oh, there we go. Hi, my name is Rich Rosbowski. I'm a Vice President of Operations for a local restaurant chain
chain here in Las Vegas. And we heard a lot about distancing. My question was, we talked a lot about from schools and farmers markets and fruit vendor from fruit vendor. What about, just for an example, a taco cart setting up in front of a brick and mortar taco shop or within, 100 feet or 200 feet, what kind of law or things are we going to go ahead and have around that? And then the second question to that is if you're having that type of an issue, which local government agency would you go ahead and reach out to? Had an issue directly across the street. Taco cart popped up from a restaurant that we run, and we tried to call the police, non-emergency number, not to get anybody arrested or anything, but just because, hey, they didn't have anything from the health department or any type of a permit to set up there. And police never came. We tried to call the health department 8 different times. Nobody ever came out from the health department and stuff. So I support a lot of what's being talked about here with this bill, but just like anything else, old saying goes, a few bad apples spoil it for the rest of everybody. So I can't say that the vendors that I'm having problems with represent these folks here, but there are people that are just kind of showing up willy-nilly. So, that would be my question, and my issue is, what's the distancing between an existing brick and mortar restaurant? Bueno, vicepresidente de una cadena de restaurantes, sé que se habló sobre distancia que debería de haber entre el vendedor ambulante y se hablaron sobre la zona escolar, el farmers market, o mercados como farmers market o de pronto otros centros de comida o restaurantes o camiones de comida. Mi pregunta es si se va a hacer si hay algún tipo de ley o algún tipo de recomendación sobre cuántos pies de distancia, 100, 200, debería de alguien abrir su carrito de comidas cerca a un restaurante de comidas. Por ejemplo, si es un carrito de tacos, al frente de un restaurante de tacos, entonces, ¿qué tan separado debería estar? También si hay algún tipo de agencia, la otra pregunta es si hay algún tipo de agencia que ustedes recomienden del gobierno local que pueda lidiar con algún tipo de problemas. Porque, por ejemplo, frente a nuestro restaurante se ubicó un vendedor ambulante, un carrito de tacos, y se llamó la policía, no para que los arrestaran ni nada de eso, sino para que estuvieran conformes, ya que no tienen ningún tipo de permiso del Departamento de Salud. Y también se llamó al Departamento de Salud como 8 veces, ninguno de ellos contestaron o vinieron. Entonces, no quiero decir que un vendedor le arme mala fama a todos los vendedores, pero cuando se presentan esos problemas de vendedores ambulantes frente a una ubicación de un restaurante, ¿cuál sería la distancia? Do we have anybody else here in Las Vegas for public comment? ¿Alguien más de Las Vegas para comentario público? Hi, I'm Jonathan Ibarra, and my question is, what type of foods will be allowed on these carts, and how will that be regulated? Mi pregunta es sobre qué tipo de alimentos o comida van a haber en estos carritos y cuáles van a ser las regulaciones o reglamentos para ellos. My second question is, I see that they're going very lenient on the carts. I'm not against vending. It's just on food trucks and food trailers, they're very strong on them being closed in. So why are vendors open? No es para ser tan exigente con los vendedores ambulantes, sino que los que son camiones o trailers de comidas, porque tienen que estar cerrados a comparación de vendedores ambulantes que tienen que estar abiertos.
I just very quickly, for those of you that are participating in public comment period, I want to just make sure that you all know that we cannot respond to your questions. Public comment period is for you just to share your concerns or anything that you want the committee to know. So some of those questions that have been brought might be very directed for the jurisdictions. So just be informed of when their next meetings are, and you can bring some of those questions directly to them. Quiero recordarles que el comentario público es eso mismo, se pueden hacer comentarios cuando hay preguntas. Nosotros no podemos responder esas preguntas. Este tipo de preguntas a veces van hacia la jurisdicción y se puede dialogar con ellos, pero lo podemos tener en cuenta. My name is Samantha Silcox. John and I, we work with Ibarra's Food Truck Builders. And to kind of follow with John's last question, just to consider as well, if the vendors are open with no enclosure, what kind of health and safety regulations are going to be imposed as far as making sure that food is not being left out too long, what kind of refrigeration is going on, propane, if they're working with propane to get their flat tops heated up, what kind of regulations are going to be brought up to make sure that there's, public safety, as well as we've seen vendors on the sidewalk. What kind of public safety is going to be in place so that way when you have a line of people on the sidewalk, it's not putting them in danger of being too close to traffic, making sure that people who are on that walkway have the proper amount of space to make sure that they use the sidewalk safely as opposed to having to go around people who are waiting for food. Thank you. Can you state your name again for the record? Samantha Silcox. Venimos de un camión de comidas de Ibarras y sobre los vendedores ambulantes que tienen abierto mientras nosotros... We do not have a food truck. We build food trucks. Nosotros no tenemos un camión de comidas, armamos camiones de comidas. Entonces, la pregunta es con relación a los tipos de regulaciones o reglas que se van a implementar para aquellos que son vendedores ambulantes o tienen su puesto de comidas, ya que hay varias cosas de seguridad que hay que tener en cuenta, de cómo van a guardar los alimentos, refrigerarlos, el uso del gas propano, o también lo que es la seguridad pública. Por ejemplo, las personas que hacen fila en una acera, de cuál va a ser el espacio que se le pueda dar donde tenga seguridad con el tráfico que pase por ahí, donde haya una seguridad pública. Thank you so much. Muchas gracias. Do we have anybody else for public comment here in Las Vegas? ¿Alguien más aquí en Las Vegas para comentario público? El botón blanco, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Karina Ontiveros y estoy aquí con Nevada. Y solamente quiero decirles lo que yo he mirado con nuestros vendedores ambulantes. Estamos aquí para apoyarlos y queremos que ellos puedan llevar el sustento a sus familias, como cualquiera de nosotros, como cualquiera de ustedes que trabajan para el gobierno. Ellos tienen el derecho, como padres de familia, proveedores, de llevarles el sustento a sus hijos. Ellos necesitan ayuda. Y yo quiero hacer el comentario de lo que yo he visto. He visto, referente al comentario que escuché anteriormente, lo que yo he visto, sí veo veo en los restaurantes enfrente muchos carritos de comida, pero esos carritos de comida pertenecen al mismo restaurante. Pertenecen a los mismos restaurantes, porque los mismos restaurantes tienen su restaurante, pero sacan su carrito de comida en las tardes. Y eso es lo que yo he mirado. Y también creo que un restaurante grande o una cadena de comidas no debe de preocuparse en una persona, en un vendedor ambulante que lleva un carrito de comida como lo de el carrito de un supermercado, de ese tamaño, una corporación, un gran restaurante. ¿Por qué debe de preocuparse tanto en eso? ¿O es otra cosa lo que lo está llevando a hacer eso?
debemos de analizar bien qué es lo que lo está moviendo a las personas, porque no suena coherente, de verdad, que un restaurante esté preocupado por un carrito de comida o una lonchera por un carrito de comida, porque miremos qué tanto puede cargar un carrito de comida, y cuando ellos salen a vender, no salen a vender 8 horas, 10 horas, qué tanto les cabe en su carrito, qué tanto es lo que llevan, 2, 3 horas. Entonces tenemos que tomar en cuenta y ayudarlos porque ellos necesitan de nosotros. Gracias. You can summarize that. It's okay. Oh, no, I got it. So I come from Make the Road, and I'm here to support the vendors, street vendors, and because I kind of want to the support from all of us, the government, and I just want to make a comment kind of related to the previous comment that was made based on carts being set up or vendors being setting up their food carts in front of the brick and mortar restaurants. And I just want to say that what I've noticed is that a lot of the food carts are actually part of the restaurants itself, like the chain restaurants or those brick mortar restaurants. In the afternoons they pull out their own food cart, and they're selling their things. And I just want to say that, like, what's the motive of not helping them, or why worry about it when they are not really working 8 or 10 hours? They have small carts, like a shopping cart, that they can only fit in enough to sell for like 2-3 hours. So I'm just here to support the street vendors, and yes. Do we have any other public comment Otro here in Las comentario Vegas? público aquí en Las Vegas. One more. Hi, my name is Maria Trujillo. Sorry. I own a food truck in a supermarket, and in response to the prior comment, us businesses were not concerned about how they're going to affect our sales, or how long. We don't really care how long they're going to sell. It's most importantly how just how John mentioned, how are they going to follow the health regulations? For example, last week, I have a picture on my phone. I saw a food stand pull up in a van. They started pulling out el trompo, food, and it's completely unfair that us businesses, I have to apply for a second permit for my food truck. Our supermarket had to apply for a permit for the taco stand. So how is it fair that they want to operate the same way us business owners do, but they don't? I've heard comments, and none of them are necessarily making comments towards the health department, the regulations. How are they going to follow that? So that's my main concern. And I just think it's completely unfair. And I'm not against it. My father came here just like them from Mexico, an immigrant. And I don't know how he did it. He got a license, a permit, and he's been operating for 30 years. So I understand they're coming here with the American dream, but it's completely unfair the way they're doing it. They should be able to do everything the way us business owners are doing it as well. Thank you. Yo tengo un camión de comida que está frente a un supermercado, y como y lo que he notado también en base a comentarios que se han hecho es que hubo un carrito de comida que abrió, sacó su comida, y para uno que tiene que pasar por bastantes reglamentos, regulaciones sobre lo que es la parte de salud, con el distrito de salud, licencias, permisos, y otra persona que no tiene, no me parece justo que uno tiene que sacar un permiso, un segundo permiso para lo que es la venta, la comida. Entonces,
Yo sé que mi papá vino aquí de México y él sacó su licencia, su permiso y estuvo como un vendedor por más de 30 años. Porque hay mucha gente que viene con el sueño americano. Entonces, esa es mi preocupación sobre los reglamentos que tiene que ver lo que hacemos con nuestra venta de comida, ya que hay muchos reglamentos para un camión de comida, entonces, ¿qué se va a hacer con los vendedores ambulantes? Before we continue with the public comment, I just want to ask folks to please allow some time in between your comment periods so our translator has time to capture everything you are saying. So please take pauses as you're providing your comment. Para los que están haciendo comentario público, quiero acordarles que tenemos un intérprete de por medio, entonces démosle tiempo para que diga las cosas precisamente. Good afternoon. My name is Jose Rivera. I previously spoke, but from hearing from previous comments, I would like to reiterate the fact that the main goal of SB 92 is to create a safe and easy or more accessible pathway for vendors, street vendors, to obtain a licensing. That being said, it also includes health requirements. It includes what things we need to use to sell food, right? So I would just like to reiterate that there was no pathway to licensing, and this is what we're fighting for now. Thank you. José Rivera ya había hecho un comentario anteriormente, entonces de acuerdo a los comentarios que acaban de hacer, por eso vengo a dar mi nuevo comentario para reiterar el hecho de que la ley SB 92 se trata de armar algo seguro, facilitar el mejor acceso para que los vendedores ambulantes tengan una forma de sacar una licencia. También eso va con lo que son los reglamentos de salud o los requisitos de salud que tienen que ver con la salud, lo que necesitan para poder para vender sus alimentos. Anteriormente no había una vía para esto y para eso es esa ley, para poder darles la oportunidad de que tengan una licencia y poder seguir los mismos reglamentos. Buenas tardes, mi nombre es Elizabeth Velázquez y mi comentario es, escuchamos un poco de lo que hablaron en California y pienso que si lo implementáramos aquí con los vendedores fuera algo diferente a lo que estamos mirando. Realmente los vendedores lo hemos escuchado de cerca de ellos, de que ellos ya están cansados de escuchar tanto reglamento que al final no es como si los quieren ayudar, sino que los quieren perjudicar porque ellos no tienen todos esos costes que exige la ciudad para ellos. Así que fue bueno escuchar un ejemplo de cómo trabaja California y pienso que podrían implementarlo también en Las Vegas. Gracias. Elizabeth Velázquez, I just wanted to mention that I heard the comments from what they have done in California to implement the food vendors and how different it is of what I've seen that we have here going on with the street vendors. Because what I heard from the vendors is that they're tired of the type of regulations that are in place that are not meant to help them, but is to harm them, and that they don't have the means to pay for what is being asked. So whatever they implemented in California, I would love to see it implemented here in Nevada. Do we have anybody else for public comment period here in Las Vegas? ¿Alguien más para comentario público aquí en Las Vegas? Broadcasting, do we have anybody on Zoom or on the phone lines for public comment period? ¿Alguien en la parte virtual o telefónica para comentario público?
provide public comment, please press *9 on your phone or raise hand on your Zoom window to take your place in the queue. Para dar comentario público y aparecer en una lista de los que van a hablar, si está en el teléfono, presione *9. Si está por Zoom, presione el icono de levantar la mano. Hello, members of the task force. Tony Ramirez for the record. My name, again, is Tony Ramirez. I'm the Government Affairs Manager with Make the Road Nevada. Over at Make the Road Nevada, we represent nearly 100 street food vendors. So, of course, as proponents of this bill, we're pretty invested in these conversations. I want to share that we have been meeting with all jurisdictions. We're going to continue to do so to make sure fair and equitable standards are implemented in the coming ordinances, which we feel the city of Reno has done. It's unfortunate that you folks can't respond to some of the questions that came up, but some of the things that came up were distance from restaurants, which is in the bill. That is something that we are in support of. We do not want to hurt local businesses. We want to make sure that those folks continue to operate and are not impacted by this new industry that's additionally, there will be health standards that is written in the bill. And the disagreement that we have with some of the health standards is that there's different foods that are of different risk, right? There are a mango, for example, is of different risk than a cut mango, and a cut mango is of different risk than tacos, right? And that's something that we're in support of, and that's something that we think we should be reflected in the health standards. So again, I've said this before, I think the health districts do need to go back and redo their regulations to reflect that. We do not want to have different standards than other businesses. I think other businesses should have similar standards like food trucks. I think that would be fair. And then the last thing that I want to point out. Tony, do you mind taking a pause so that our translator can please catch up? Again, I do want to be cognizant of the fact that we have a translator and he can only translate so fast. So please, Tony, 1 second. Representando también Make the Road, donde estamos ayudando a cientos de vendedores ambulantes. Es infortunado ver que no han podido responder ciertas preguntas que se han presentado en este comentario público, pero me gustaría mencionar de que para eso se está haciendo la ley del SB 92, que es para poder causar buenos reglamentos que hablan sobre lo de la distancia, que no lo pudieron responder, la distancia entre ciertos restaurantes y vendedores ambulantes. Para eso es que se menciona también en esa ley y también lo que son del Distrito de Salud, ciertos reglamentos sobre los diferentes tipos de comida, ya que cada comida representa diferentes riesgos. Por ejemplo, un mango es diferente a un mango que ya está cortado, y el mango que ya está cortado es diferente a los tacos. Entonces hay que reflejar todo eso en los próximos reglamentos que se vaya a implementar con el Distrito de Salud, tratar de reflejar un tipo de estándar que sea parecido a lo que ya está puesto con otros tipos de vendedores de alimentos, ya que no sería justo que tengan reglamentos diferentes. You can continue, Tony. I apologize. I think some of the things to note is redoing regulations, multi-jurisdictional license will benefit all business, food trucks and restaurants, right? I think that this is an opportunity for everybody. And then a couple more things, and I apologize, I'll try and pause after my next point here. Parte de esa es una jurisdicción múltiple, que se hace para todo tipo de puesto de comida, sea restaurante o venta de comida. So, in California, for example, their health district has redone their parameters, and they have
put something like prepackaged food on a different standard that they need no permitting, no health standards for, which is something that could be applied to multiple businesses as well. So I think that those are points that can be looked at. Un par de cositas que quería mencionar es, por ejemplo, se mencionó que en California, este Distrito de Salud ha colocado ciertos parámetros que tienen que ver con la comida que ya viene en su paquete. Entonces, cuando la comida se presenta en un paquete, ya quita, no hay tantos estándares de regulaciones o reglamentos hacia eso. Entonces, de pronto podíamos hacer algo parecido. And they have also worked with food truck builders to create a model cart that fit the health standards that were created. Y también trabajar con los fabricantes de los camiones de comida para armar algo que vaya con los estándares del Distrito de Salud. And I will also point out that the Health District received millions of dollars recently for public health needs, right? Those are funds that folks can utilize if this is something that I feel is a public health need, right? That's something to think about as well. And my last point here is some things that we would not be in support of is the distant requirements of arbitrary distant requirements, which we saw in California, which were 500 feet. I believe there's been no distant requirement currently here in Nevada, but that's something that we would not be in support of, or vendors would not be in support of. And then the last thing here, I'll pause there actually. Lo otro también que quería mencionar es que el Distrito de Salud ha aportado millones de dólares para lo que es la salud pública y la necesidad de la salud pública, que sería bueno tomar ventaja sobre eso. Y el último punto que quería hablar es sobre tipo de recomendaciones que se hacen sobre la distancia. Se escuchó que en California habían unas cosas absurdas de los 500 pies de distancia. Aquí en Nevada no se ha implementado nada por el estilo y yo sé que no va a recibir muy buen apoyo de los vendedores ambulantes. Last portion here is one of the places that our folks operate heavily is parks, and removal of that area would be catastrophic to the industry. That's all I have. I appreciate your time. Thank you. And we look forward to possibly presenting in front of you folks. So what was the last one? Parks. The ability to vend in the parks. Y por último, el punto de tener la capacidad de la venta de alimentos en los parques sería catastrófico si lo llegaran a quitar. Gracias. Thank you so much. Broadcasting, do we have anybody else on Zoom or on the phones? We have no additional callers wishing to provide public comment at this time. En este momento no hay nadie más que vaya a proporcionar su comentario público. Great. Before we move to adjourned, I do want to move back very quickly to agenda item number 8 because I do have a task force member that asked to provide a quick comment before adjourning. So I'm going to go ahead and pass it to our task force member. Antes de que demos de alta a la reunión o que de levantar la reunión, me gustaría darle la palabra a uno de los miembros, regresando al punto número 8 sobre comentarios de los miembros. Teodora Tepexi, for the record. Buenas tardes a todos. Yo represento a todos mis compañeros vendedores. Y por la experiencia que he tenido acerca de los comentarios que escuché, puedo decirles de que todos llegamos sin nada cuando venimos de nuestro país. Todos llegamos con sueños y pues hablo por todos mis compañeros que yo he trabajado pagando impuestos como todas las trocas que venden. Gracias a Dios que ahora pueden trabajar con una troca, pero nuestro caso por ahora es
empezar no con una lonchera grande, pero si se puede, claro que sí podemos salir adelante y tener un negocio grande. Entonces nosotros como vendedores, por el momento, la ley SB 92 nos está apoyando y espero que sí se haga todo esto realidad para trabajar honradamente y libremente, de que no nos llamen la policía, no nos llamen Health Department. Entonces, espero que un día podamos trabajar libremente y no andarnos escondiendo de nada, porque andar vendiendo no es nada de que uno tenga que ocultar. Gracias a Dios andamos vendiendo y que aunque con todas las imposibilidades que a veces se nos ponen, sacamos para pagar nuestra renta, llevar comida a nuestras familias y pues ir poco a poco cumpliendo nuestros sueños. Creo que es mucho. Bueno, representando aquí los vendedores ambulantes, dando comentarios sobre las experiencias, y sé que todos han venido sin nada de sus países, con el sueño de trabajar. Yo he trabajado, pagado impuestos. Ella lo hizo en español, te toca en inglés. ¡Ay! So sorry. We have broken our translator. I do apologize. I apologize. So, okay, so based on the experience on the comments, all I've heard what you guys have mentioned. I come here representing some of the street vendors or the food vendors. I know we all come here with the American dream from different countries, and I've worked and I paid my taxes. And it's kind of nice to have some sort of, be able to have a food truck to sell the food, or even start with a big food cart. But if we can, we can have that'd be great. That's why the new bill SB 92 is going to allow the vendors to give that hope, so that they can move forward, be able to support their families, work, so they can work freely without the fear that the police are being called or the health department is being called, and that they don't have to hide from it. So thanks to God that they are going to have the opportunity to work for their families, pay rent, and work for the dream. Thank you. Thank you so much. Okay, so now I would like to entertain a motion to adjourn this meeting. I'd like to make a motion to adjourn. Cynthia Moore for the record. Do I have a second? I'll second Paul Maracan. All right, all those in favor in adjourning the task force meeting, please say aye. Aye. All right, all those against, nay. All right, meeting is adjourned. Thank you. Se levanta la sesión. Gracias.